jotonw no friend song no lamsogo जों दिनैनि आपडेट रक नागिरनायलाय प्राइवेट जब नि आपडेट रक ओंखे निरक सामनाय तो गइतंखे चैनल बाय जेphro करंगै तंलायदि Kwtal को ओंखे जेphro चैनल बाय सब्सक्राइब खाइ करंगै तंलायदि दिनै रन फ्रेंड्स नो जे मासा शेयर खाइलायदि हागे सामनाय तो गानि जे सामनाय तो गइतंनाय रन रो भिडियो सो होगै नोंथां हागे सामग रक खालायगै मागानि नोंथां बेगार खालायागै हम हागे सामनाय तो गइ खालाय तंग मागानि बागैनो आंनि बागै जेलि आपडेट भिडियो रगैनि तंगो निरक चैनल बाय जेphro करंगै तंलायदि nirokni jajangmani rok tongkhe jephro ni nirok call khailidi je taiti goi call khaimanai bono samgo manai je vacancy rok pongai thangka angke maya rok ni mago ani bagai taiti ti call khaigani try khailadi nirok daily video no notification maya ngai tongkhe search khaigani try khailadi angke pari tini update rok nainai lene কাজের মহিলা চাই বেঙ্গালুরু নিবাসী সুতো পরিবারের 6 মাসের বাচ্চা সহ ও অন্যান্য গৃহস্থলীর কাজের জন্য পিছুতাহীন মহিলা আবশ্যক বেতন সম্পর্কে মোবাইল নম্বরে 70 যোগাযোগ করুন বেঙ্গালুর রগত যে তঙ্গই তংনাই রংকে অমো বেঙ্গালুরত সামখাইগানি বাগৈ নগো সামখাইগানি বাগৈ যে বেঙ্গালুর এরিয়াগো তঙ্গই তংনাই রংকে বেঙ্গালুর স্টেটও অমো কন্টেক্ট খাইমানাই বে অর জায়গাগো বেঙ্গালুরনো খাইগি মানাই মোবাইল নম্বরও করंगि मानाय 8197274277 और नंबर ते कैसे अंगे 9980340324 वो कॉन्टेक्ट नंबर करेंगे बनाए नेक्स्ट लेने কর্মকালী আগরতলা স্থিত ব্র্যান্ডেড শাড়ি শোরুমের জন্য সেলস এ দক্ষ ছেলে বা মেয়ে আবশ্যক আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন শাড়ি শোরুমও খাইগানি বাগै चला खेबा बोरै ओ सामरको लागि मानाय इंगे जे मुसुगै तंनाय रक मोबाइल नम्बर करंगि 9436541990 ओ नम्बर करंगि मानाय जे खायगान इंटरेस्ट तंनाय जाते देन कॉल खायदि इंगे नि रक सामंगा मांगानि बागै तेनि रक ओ चैनल डेली अपडेट भिडियो नि बिसिं तेनि रक गवर्नमेंट जॉब ते प्राइवेट जॉब स्कूल कॉलेज नि अपडेट रक जतनो नोटिफिकेशन रक नुगै मानाय इंटरव्यू नि अपडेट रक जे नोटिफिकेशन चले गई तंगमानि बहायनो नरक नुगै मानाय डेली अपडेट भिडियो को जे गवर्नमेंट जॉब ते स्टूडेंट रनि बागैबो तेनलायने नेक्स्ट walk in interview for engagement of one yoga teacher on purely part-time contractual basis under PM Sri Chotokhil SB School Sabrum South Tripura details are given in school notice board interested should go through notice board teacher jetabok school logo khaigani yoga teacher ni go khaigani bagai amongka contractual basis ke najangnai nirok thangai walk in interview rogai manai phro rojaknai bohairano nirok school thangai ne nailaidi school ni notice board o rojakni rok nugui manai school ni bumungka PM Sri Chotokhil SB School amongka Sabrum South District on o school thankena details kini rok nugui manai eligible criteria rok they date rok school ni notice board on suijak rok nugui manai eke je khaigani interest tongnai rok ke ni school thangdi eke details ke naigei interview rok rokani bagai eke tin next na lefinai কাজের লোক চাই গড়ের কাজের জন্য এসটি লোক ককবরকবাসী চাই রান্না জানা ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে বেতন আলোচনা ক্রমে স্থির ঠিক করা হবে যে ককবরক সানাय এসটি অমাহাই রকন নগনি সামগ্রক খালাयगानि बागै नाजांनाय बे माइमि सुंगानि रक माइमि सुंमानाय बरक रकके बेबो अमाहायके जानाय हायके बेतन रक ठीक रक खालायमानाय ब्रबाय कन्टेक्ट खालायगि इंगे ते ब्रक तमाजातेबो बहायरावनो सिगानि बागै बो सुबानि नक रक माखायनाय ते चिनि बरक दे बरया दे निरक डिटेल्स के सिगानि बागै कन्टेक्ट खालायदि 7085901938 o कन्टेक्ट खालायके निरक जत डिटेल्स रक नुक सिगै मानाय ते नेक्स्ट नालायनाय মহিলা লোক চাই আগরতলা শহরের এডিনগর রুট নাম্বার 1
স্থিত প্রতিষ্ঠিত ফার্মের জন্য মহিলা লোক চাই যোগ্যতা 8 পাস আগরতলা শহরন কাছে রোড নাম্বার এদিনগর রোড নাম্বার 1 যে ফার্মনি সামগ্র খাইগানি বাগै 4 খরকসা জায়গা 8 পাস अंखे खालायनाय बानाय मोबाइल नम्बर गोरोंदि 10ता नि सिमिं 6ता जरा रगनि रक कन्टेक्ट खालाय मानाय मोबाइल नम्बर 6033481574 कन्टेक्ट खालाय मानाय ते नेक्स्ट नायलायनाय কর্মী চাই নার্সিং হোমে ধোয়া মুছা পরিষ্কার করার মহিলা কর্মী চাই নার্সিং হোম परिष्कार के खाइगानि बागै हौवानि ते परिष्कार के नग्रकनो तंग्रगानि बागै खरकसा बुरै नार्सिं होम खालायगि मानाय इंके खाइगानि इन्टारेस्ट थानाय मोबाइल नम्बर गोरोंदि 8583948238 हाय केबा 6009781112 ओ कन्टेक्ट नम्बर गोरोंलायदि जे नार्सिं होम खालायगानि बागै बोरै खरकसा खालायगि मानाय गेतिनि आपडेट आसंसिनाय निरक डेली आपडेट मांगै तंगानि बागै चैनल बेचे फ्रन करंगै तंलायदि कताल खंके सब्सक्राइब खागि तंलायदि ते चैनल नो निरक नोटिफिकेशन मायांगै तंके सर्च खालायदि ए चैनल त्रिपुरा जॉब्सि एगे देरो डेली नो अमागे आपडेट मांगै तंगानि बागै निरक फुंगायखेनो सर्च खायके फुंगायखेनो डेली नो आपडेट नगै मानाय डेली नो फुंगायखे सर्च खागि लायनायदि ते निरक फ्रेंड्स नो मासा शेयर खालायदि फुंगायखे सपोर्ट होगै तंलायदि ते सामग्रखौ निरक मागानि जोतोन हामबाय।